Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Matthew chapter 21 verse number 43. Ako ang basahan din Sandi sa iyong mata. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bringing forth these fruits thereof. So, mauna siya ang verse nga gigunitan sa mga adherents, sa mga tao nga kining gitawag og nag-subscribe or bali nag-uphold kining klase sa pagtulunan. We are talking this morning about the truth about replacement theology. So muna nato ang i-discuss what are the truths atong makita sa maong pagtulunan replacement theology. So there are verses nga ilahang gina-uphold, ilang ginahuptan as their proof text. Isa ini ang Matthew chapter 21 verse 43. And then the other one is Galatians 3:28 to 29. And then Romans chapter 9 verse 6 to 8. So, muna ang mga passages sa scriptures na ilahang gunitan as proof text sa maong claim. Now, replacement theology, also known as supersessionism, is the belief that the Christian church has replaced Israel in God's plan, and that the promises made to Israel in the Bible, such as the covenant promises, now apply to the church. Adherents of replacement theology generally come from within certain branches of Christianity, particularly those that emphasize allegorical interpretation of biblical prophecies. So take note, these people emphasize allegorical interpretation. Now, who are these early Bible theologians that emphasize allegorical interpretations? Some early Christian theologians such as Origen and Augustine of Hippo are considered proponents of ideas that led to replacement theology, arguing that church was the new Israel and that the old covenant had been superseded by the new covenant. So these characters nga itong gi-mention din mo sila ang proponent sa gitawag og replacement theology. So if your doctrine, especially sa itong mga viewers, if your doctrine you get your doctrine from these people nga itong gi-mention din now you better careful, or you better check or double check sa inyong mga pagtulunan. Now, let's go to our first point. The denominations. Let's talk about the number one. The denominations that are being penetrated today. So tanaw to ang mga denominations nga penetrate ini nga klase sa doktrina, the replacement theology.
Now, usa na siya sa paghatag na to og warning sa mga tao nga nag-uphold, nag-adhere nini nga klase sa doktrina. Maybe one of, or maybe your denomination is one of these groups nga nag-adhere nini klase sa false doctrine, this replacement theology doctrine. Now, key adherents and groups associated with replacement theology includes, una diha ito makita is the Catholic Church. Now, traditionally, for much of its history, the Catholic Church held a supersessionist view, seeing itself as the fulfillment of God's promises to Israel. However, in recent decades, especially since the Second Vatican Council, that was 1962 to 1965, that means after the establishment of the nation of Israel, that was 1948, so after 1962 to 1965, the Catholic Church has moved away from strict supersessionism and now emphasize the enduring covenant with this Jewish or with the Jewish people. Kadaghang yung mga tao kaniadto gikan sa time of Christ, that moment nga ang Israel, the nation of Israel was trampled, was broken down, was grabe itong pagkaguba niya to, grabe itong that was 80-70 by Emperor Titus, the wicked emperor. Grabe ang pagkaguba sa Israel atong time. So people thought nga wala na, ang Israel wala na, bungkag ng Israel, guba ng Israel, ugwa ng Israel. So these theologians, kaning just like Origen, just like kanina itong gisigutan si Augustine, no? So they thought na wala ng Israel, tapos ng Israel. So morning na-invento ang theology or ang this theology, that means this doctrine, replacement theology, na-invento nga wala ng Israel, tapos na sila. So ilang pagtuo, now the Israelites people or the nation Israel was replaced by the church. So no more Israel. Muna ilang isutan sa umabot nga hasta second point about silang doctrine nga barugan. So usan ini is the Catholic people or the Catholic Church is one of the proponent or one of the denomination that was makita penetrated by this false doctrine. Another denomination na makita diri is mainline Protestantism. Mainline Protestantism. Some branches of Protestantism, particularly Reformed or Covenant theology, hold to a version of replacement theology. Notable figures in Reformed theology such as John Calvin and Martin Luther viewed the church as spiritual successor to Israel, though Luther's views in Jews became particularly negative later in his life. So natuman natin ng mga denominations na penetrate ng klase sa false doctrine. Another is Eastern Orthodox Church. Traditionally, the Eastern Orthodox Church also holds a supersessionist view, seeing the church as the new Israel. So mga ilang pagtanaw, the church is now the new Israel. So mga ilang pagtanaw, mga ilang belief that Israel is obsolete. Like the Catholic Church,
there has been some evolution in thinking, but replacement theology is still a common interpretation in Orthodox circles. Ano makaingon nga until today they claim, they adhere this false doctrine, nga makaingon nga pabilin sila niini. It is because of their practice. Sa ilang practice, ilang simbahan, makita nimo nga these people or these denominations are still upholding or claiming or adhering sa gituwag og replacement theology. So makita nato na sa ilahang way of practice, sa ilahang doctrine mismo. Number 4, certain Protestant denominations. Some Lutheran and Anglican churches have also held to forms of replacement theology. Although, like the Catholic Church, some have shifted in recent times toward recognizing the ongoing rule of Israel in God's plan. So, ato makita, although dunay pag-shift gamay sa ilang practice, ilang belief, but still, naagyapon sila ni anak na klase sa pagtuo. Now, another, modern day Christian churches today, daghan kay na mga nagunit ining klase sa gitawag false doctrine. For example, Pentecostalism. Another is even sa Baptist. There are some Baptist nga nag-uphold, nag-adhere ning replacement theology. Paano nimo mahibaluan nga kining mga simbahan na tuo ning klase sa doktrina? Simply sa ilahang way of teaching. Makita nimo sa ilahang doktrina mismo. For 2 consecutive Sundays, we talk about giving, such as practice sa mga modern Baptist, mga Pentecostalism, mga born again evangelical churches, uban nga mga evangelical churches. The way of their practice, may balaan mo nga kining mga tawhan na mga adherents sa replacement theology. Why? Because the practice of the Israelites people still ilahang gina-practice din eh. For example, atong sigutan, for 2 consecutive Sundays, we talk about giving, first fruits and tithing. Atong nang gisugatan. Those are practiced in Old Testament times, Jewish people. But these churches, these modern churches today, still practicing that doctrine. So we can conclude that these modern Christian churches today are adherents of replacement theology doctrine. Ano man? Practice sa mga Hudyo, practice din eh. Some nagpractice of Sabbath keeping, which ato makita sa Biblia is a Jewish thing, not a church thing. But there are churches nowadays still practicing Sabbath keeping. So, in that regard, ato makita na kini nga mga churches nini nga panahon karon are not proponent, but they are penetrated sa mao nga false doctrine sa ilahang mga sikta, sa ilang mga denominations. So they allow it sa ilang simbahan. Mo nang makita nimo, that's how we look at it. Yan yung masuta nga kini nga mga denominations, mga adherents sa gituwag og replacement theology sa ilahang form of giving. Kisa na sila Baptist, Pentecostalism. Pentecostalism nagpractice gani og gitawag og tongues, kanang speaking of tongues. Still, that is a Jewish thing. Sa panauban dia, evangelical churches, Seventh-day Adventist Church, Adventism,
Basta tanan nga mga denominations nga dunay mga practice din sa Old Testament nga wa gisulti diri sa time ni Apostle Paul, those denominations mga adherents, mga believer na sila sa gitawag replacement theology nga doktrina. That's why imo na siyang makita akin tawanan ni mga believer na sila sa replacement theology. So by this practice, imo na silang mamarkahan. You have to be cautious na akin matawanan ni kini nga mga grupo ni proponent or kini gitawag og adherent sa gitawag og replacement theology. So I will di ka pwede mo di na ka mo join da kay balo kang replacement theology is a false doctrine anya na ka di ka sunod. Mana ato ni siyang gi-brought up nga topic kay daghang kayong mga nag-claim nga kami Kristohanon ni pero proponent sa false doctrine nga gituwag og replacement theology. Church has never replaced the church has never replaced Israel. Wala na sa Biblia nga ang church iyang gi-replace ang Israel. But in contrast to that claim, we believe in a dispensational setup. Imong makita din nga the Israelites or ang Israel under the law natapos kang Jesus Christ, but kining time it is just a parenthetical event kining church age pasulod na sa Ginoo the mystery program, but kini is magpadayon siya during sa tribulation period. So the way to interpret the Bible in a kung imong itagaag sequence ang Biblia, timeline ang Biblia, mao ni siya ang pagkahimo sa timeline sa Ginoo. Wala ang church, wala nag-replace sa Israel. Israel is still there na sila. Because there's a future program para sa mga Israelite people. This program morning ang 7th tribulation period. A continuation, kinang 7th tribulation period is a continuation of the 70th week of Daniel. Nga makita sa iyang prophecy nga kita siya og 70th week. Mao na siyang continuation because 69 ang 69th time ni Daniel 69 years natapos lang diya sa kamatayon ni Jesus Christ. So the 1 week, the final week nga 70th week, wala pa siya niabot. That's future. Mao ni siya ang 70th week kung makita sa Bible program diha sa timeline, sa timeline sa Biblia, mao ni ang 70th final week nga giingon sa Bible. That is 7 years nga giingon sa Biblia. So ang 7 years, ang programa sa 7 years mo nang mabasa nimo sa Book of Daniel, mabasa nimo sa Book of Revelation. Mo na siya ang event during this time period. Now, there are teaching about this time period millennium, pero dili dito kakay kasabot niya na. Dito kasabot unsay mahitabuan ang during sa millennium, but there are teaching sa mga minor prophets, part sa Matthew, makita nimo diha, part sa Revelation ali makita nimo, pero di nato na siya fully mag-grasp ang truth din ha. Ang ato lang makuha diha is the overview. Paragod kinato sa Old Testament people, wala man sila kasabot unsa ang church ani nga time. Mas kasabot nga na. Pero sa atong time, dili nato nasabtan. Kita, di po tayo kasabot din sa may tabo ani nga time, millennium, pero sa mga tao nga naana nga panahon ilang masabtan ug unsa ning gipangsulti sa Biblia dinhi. Now, morning 69 years natapos sa time ni Christ, pero there's a final week. The final is ika-70th week, 70th week sa Book of Daniel iyang gisulti, which makita diha is makita nimo is 7 years. Nag-constitute siya 7 years period siya. 7 years. Mo nang gitawag og 7th tribulation period.
That's final or future future event. Mga nga, ang Israel wala natapos kamatayon ni Kristo. They were just temporarily rejected because of the rejection sa ilang Messiah, sa ilang King. Naunta, mulingkod na siya sa iyang millennium, during sa millennium, pero wala, nahitabo tungod kay gi-reject siya sa mga Jewish people. So the millennial reign of Christ na-postpone. Nisulod ang church age period. But the church did not replace Israel. Wala na isulod sa Biblia nga ang church ni-replace sa Israel. Israel is Israel. Mabitang si Pablo, klaro kay siya iyang teaching, tulo ka grupo sa mga tao. Nagsulti siya diya, Jew or Jews. Nagsulti siya diya, Gentiles. Nagsulti siya diya, Church of God. Church or church. So, kining tulo ka grupo, yan ang gisulti. But pasabot, wala linawala ng mga tawhanan ni. Just like sa gisulti sa uban nga, Israel is done. Israel is finished. Totally, wala na sila. Totally abolished. No, they are not. Israel is still Israel. That is why, atong Israel claim din hinga, some of these denominations, the moment nga ang 1948 na humana, 1948, that is the establishment of the nation of Israel. Nabuka ilang mata, magsayop atong gituuhan, magsayop ang atong belief sa replacement theology. Kaya nga nung niabot magkalit na establishment ang nasod sa Israel, ingon sa atong mga forefathers, ingon sa ato ang mga naunang mga magtutudlo nga Israel is totally abolished. Israel is done. Pero nga nung niabot man lagi ni. So dito sila naghinahinag, di sila to tinuod ang ilahang claim nga ang simbahan nag-replace sa Israel. Of course, that is not true. That's false. At makita din na. So, some of these denomination, they are now, marabag, gawnaw na sila nga, maragsayop ang atong gituuhan. Pero they are not totally disregarding this doctrine. They are still believing, pero, ay lang to, anapay Israel. Pero some of those doctrine, nagpabilin sa ilaha. Some of their practice sa ilang simbahan, nagpabilin sa ilaha, such as giving, first fruit tithing, Sabbath keeping, Old Testament practice, kanang avoiding sa mga mananap, mukaon sa mga hayop, mga dumili sa Ginoo. So there are people or groups or denominations nowadays nga di sila mukaon na naman. Old Testament time gidili sa Ginoo. So these are facts nga makita nga kini nga mga denominations are being penetrated by this false doctrine, which is replacement theology. So ato makita kung sa imong relihiyon nga usa imong denomination nga nagpractice niya ng Old Testament doctrine today sa imong simbahan karon, you better check. Naman, you might be or you might one of those believer nga niining ito replacement theology. So modern churches or modern Christians today amo na sila nagpractice nini nga mga gitawag og replacement theology. So that is including Pentecostalism, Adventism, gitawag og ato nagiskutan kaya na mga uban pang mga simbahanan, Baptist, ana part unsa mo tanding nagclaim diri Ginoo sa kalinan, daghan pa tanan nga mga tanan nga mga denominations nga their practice is based sa practice sa mga Israelites people. These denominations are adherents sa mao nga gitawag false doctrine, replacement theology. Ato sa ilang doctrine that are being practiced today. So, number 2,
the doctrine that are being practiced today. Ang sa ilahang mga major doctrines na ilahang gituuhan sa ilahang kinabuhi o ining ilahang doktrina. Replacement theology or supersessionism is not a single or unified doctrine but a theological perspective that has influenced different Christian traditions and thinkers over time. The core belief is that the Christian church has superseded Israel in God's redemptive plan. Within this overarching view, several specific doctrines or ideas emerge. So what are they? Number one, to makita diha, a letter A is the church as the new Israel. So that's one of their belief. That's one of their doctrine. The church as the new Israel. Mga ilang pagtuo. Tibanta na. Key concept, one of the foundational doctrines of replacement theology is that the church has become the new Israel. This view holds that the church now inherits the promises, covenants, and blessings originally given to Israel in the Old Testament. So their claim is that the church now is the one inherits sa gitawag og promises, covenants, blessings nga din originally gipromise sa Ginoo sa mga Hudyo. That is false claim. Ang pinakasaad sa Dios sa mga Israelites people is the millennial kingdom. Kini. Mo gina ang pinaka-promise sa Ginoo sa ilaha nga I will promise you a kingdom nga nagikan pa ni David. Gikan pa ni David sa mga king. There will be a king from your sa imuhang kaliwat mo tunga ang pinakahari, and that is the Lord Jesus Christ. So that's millennial kingdom. Muna ang promise sa Ginoo sa ilaha. Di na pwedeng mabutang diri sa simbahan. Now, kaya ang tao magud nalibog sila, what is the kingdom of heaven? What is the kingdom of God? Now, kanang duha, sadyang ni ani si Kristo dinhi, dala niya na ang kingdom of heaven. A kingdom of heaven is a promise. Ang kingdom of God, the kingdom of heaven is earthly, physical. The kingdom of God is spiritual. So, the kingdom of God and the kingdom of heaven, sometimes dito sa Biblia, sa book of Matthew, Mark, they use the usage of that phrase at makita din kingdom of heaven and kingdom of God, they were used interchangeably. Because at the same time, kanang kingdom of heaven at kingdom of God, isa lang na siya. Isa lang na siya. While kingdom of heaven is earthly, the kingdom of heaven is spiritual. So in that kingdom of heaven, there's a spiritual sense. Ito makita diha nga, ang sa kingdom of God. Peace, joy with the Holy Ghost. Muna ingon na siya. That is, yun si Jesus Christ sa Book of Luke is, the kingdom of God is within you. Nasunod din nyo. Peace, joy with the Holy Ghost. Okay, ang kingdom of God is not meat, is not drink. Dili nga na ang kingdom of God. So that is spiritual. Now, kaning atong gibasa nga text, it said, therefore say I unto you, the kingdom of God, the kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation, bringing forth the fruits thereof. So the moment nga ang mga Israelites people, ang mga Jewish people, i-reject nila si Jesus Christ,
the kingdom of God was taken from them o gibalhin niya sa gitawag o church age. Church period. But the kingdom of heaven was postponed because this is the kingdom of heaven, millennial reign of Christ. Only the kingdom of God, spiritual, iyang gikuha o iyang gibalhin o iyang gipadayon din sa church age period. The kingdom of God naa sa ato ang panahon karon. O mao ni siya ang karakteristik sa the kingdom of heaven. Peace, there's peace. There's joy in the Holy Ghost. Mao ang karakteristik sa kingdom of God. Pag mo na ang makita sa millennial kingdom. Now, nga di masabdan sa daghang mga tao. Kaya pagtuon nila, isa lang na siya. Now, kingdom of God is spiritual. Kingdom of heaven is physical. Mo na siya ang gipromise sa Ginoo. Ang kingdom of heaven, mo na ang gipromise. But since the Jewish people rejected their Messiah, the kingdom of heaven was postponed, no? Move forward. But the kingdom of God is naa sa body of Christ karon sa atong panahon. Another is the abrogation of the Mosaic covenant. Mga ilang sa mga doctrine. Then reinterpretation of prophecies about Israel. So mo ang ilang mga gitawag o doctrine, major doctrine. Then number 4, Israel's rejection of Christ and divine punishment. Now, then fulfillment in Christ. These are, or number 6, there is no distinct future for national Israel. So, ang ilang pagtuo, no future, no distinct future for the national Israel. Ang ilang pagtuo. But, pag-abot na ito 1948, can you imagine, gikan na AD 70, Israel was totally, grabe ang pagkaguba sa Israel. Para nahanaw sila sa mapa. Nawala ang nasod nga Israel ang time. AD 70, wala Israel nga nasod nga nag-exist until 1948. Usa man ganit ang Pilipinas signatory sa pagka-nasod sa Israel. Usa ta sa mga signatory sa maong nasod nga mabalik sila into existence. Pag-abot 1948, at ito sila, ang ilang ingon nga no distinct future for national Israel, naghinay na they are now in question sa ilahang pagtuo nga malagi Israel, because they do not understand they are already penetrated sa maong false doctrine, replacement theology. So pagtuoy lang future for national Israel, but klaro kayo sa ato ang makita even in our current event na makita ato nga ang Israel is now in existence. Na sila sa mapa, nabalik na sila sa mapa. Nabalik na sila sa ato ang kapanahonan 1948, nahimo na silang nasod. So katong nag-claim nga na-abolish ng Israel, na nakaroon ng i-question ang ilahang integridad. Nagpakailap sila ng mali nga mga doktrina. Pero kita nga mga adherents, the dispensationalists still believe, even though ang Israel anang time they were wala na sila, totally wala sila. But the dispensationalists at the time still believe there will be a future Israel, because that is what the Bible says. According sa prophecy, according sa teaching, na ang Israel mag-exist siya in the future times. So, wa sila masayo. The dispensationalist, nga nagtuo, nga ay future Israel, klaro ang ilang pagtuo.
kailan ang nakita sa Biblia, dunay future Israel. The fact nga ang Biblia nag-mention og Israel, the fact nga ang Biblia nag-mention og mga Jewish people, still, there's a future Israel. So muna ang ato ang pagtuo. The dispensationalist, kita nga nagtuo sa dispensation, although ang Israel, AD 70, they were destroyed by the wicked Emperor Titus. Pero wala nagpatinag ang mga believer sa dispensationalism nga totally na annihilated ang Israel. There will be a future Israel o tinuod sila sa ilahang gituohan na dunay future Israel because 1948 niabot gyud ang nasod, nahibalik ang nasod sa Israel. That was 1948. So wala nahimong sayop ang mga tao nga nag-adhere sa dispensationalism. Tama sila. Tama ang ato ang claim. Ang Israel in the future mabalik sila. Salamat. Klaro sa ato sa history, klaro sa Biblia, nga ang Israel nibalik siya. Naana siya sa existence. Naana na siya karon nag-exist na ang nasod sa Israel. During that was 1948 until na abot sa gituwag og tribulation period and until na sa gituwag og millennial kingdom nga naman ang mga Hudiyo ang gisaaran sa Ginoo sa millennial kingdom. Sila ang gitagaan niya ng nasaad. The millennial reign was not given to the church. The millennial reign of Christ was a promise given to the Israelites people. Mga tinawag din na. Napadanahin the church as the fulfillment of God's kingdom. That's wrong. Totally wrong. These people are referring to millennial reign or kingdom of heaven. Kaya sa Biblia, as what I've said, there's may nga kingdom of heaven. That's physical kingdom. Muna millennium. Muna gisaad. Even Jesus Christ, muna iyang gi-preach the gospel of the kingdom of heaven. He preaches the gospel of the kingdom of heaven. Mabitan na sa atong lesson din eh. Sa pag-ani ni Jesus Christ din sa kalibutan, ang iyang giwali, klaro sa book of Matthew, ang iyang gi-preach is the gospel of the kingdom of heaven. Natay ito na, ang gi-preach niya, gospel of the kingdom of heaven. Dili ning gospel of the grace of God. Dahil yung mga tao di kasabot niya na nga, pareha ka man tagiwali si Kristo o kita, pareha sa man tagiwali. No, it's two way different. Ano man, ato magita nga si Kristo, o saan niya pag-preach sa gospel of the grace of God, when in fact, He was not dead, buried, and resurrected. Asa magkamangita na magwali ka gospel of the grace of God, o niya, wa pa ka mamatay, wa pa ka gilubong, wa pa ka nabanhaw. The elements of the gospel of the grace of God is the death, His blood is about blood, the death, burial, and the resurrection of Christ. How ka mo magwala sa gospel of the grace of God nga buhi pa siya? Manang klaro sa Biblia, ang iyang giwali, gospel of the kingdom of heaven. About this period of time. Mo kung tanaw nimo ang contents sa gospel of the kingdom of God, kingdom of heaven, lahi kayo sa gospel of the grace of God. O tanawan ning content sa gospel of the kingdom of heaven. Matthew chapter 10. Ini kasabot ang mga tao nini nga si Kristo daw pareha sa giwali sa atua. No. Iyon din eh. Chapter 10, Matthew chapter 10, verse number 1, and when He had called unto Him His 12 disciples, He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Do we have that power today?
Kisa man ko karon nagwali din na mga nagpasiatab nga kami din mga faith healers mi diri kami din makaayo mi diri sakit. Dahil ala niyo masakit din makaayo mi. Kisa man na mga nagclaim ana pero no, that is not in our time today. Nga naman, even si Apostle Paul the first time nga makita si Apostle Paul nga nagminister siya, he is ministering to the Jewish people. That is why makayo siya sakit. Naitaw nga mapaakan og bitin, dili mamatay. Nga naman, powerful si Apostle Paul because ang iyang ministry anak nga time Hudyo. Usa sa mga sign nga apostle ka and your ministry is Jewish ministry, na akay power over sickness, na akay power over demonic spirit or devils, over the devils, na akay power over sa gitawag og mga poisonous animals nga mapaakan ka og bitin, di ka mamatay. Mo ni power sa apostle sa dihang magministeryo sila Hudyo. But the moment si Apostle Paul nag-change or there's a transition sa iyang ministry to the Gentile people, ang iyang gahom, his power over sickness, nagkapay. Nag-anam na o ka wala. And even sa iyang time, naa siya kauban. Philippians chapter 2. In verse 25, makita niyo din ang iyang gipadala si Epaphroditus. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor, a fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my wants. For he long, verse 26, for he long after you all, and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. 27, for indeed he was sick nigh unto death. Can you imagine? 50-50 si Epaphroditus. But God had mercy on him, and not him only, but me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I sent him before, therefore, the more carefully, that when ye see him again, ye may rejoice, and that I may be less sorrowful. Yan na ayaw ni si Epaphroditus, 50-50. Another thing diya si Timothy. Iniwan siya nga, Timothy, drink a little wine, not just water, but a little wine, for the stomach's sake. So in that time, si Timothy, nagsuffer siya sa stomach ache. So yun siya nga, drink no longer water, just use a little bit of wine. So in other words, only a time, his power over sickness, when he ministered to the Gentile people, ang iyang power over sickness, wala na. Nga naman, kini nga mga science atong gibasa diri sa Book of Matthew, atong gibasa diri sa chapter 10. And all manner of sickness, and all manner of disease. Sabi na diha. Now, the names of the 12, makita din ang 12. This power, at makita din this sign, intended din siya sa mga Hudyo. Because ang mga Hudyo, they are all, kanang silang, ang ilang, ay lagi gusto makita, mga signs and miracles. Muna ilang gusto makita. Because they are a people nga nakabuilt in sa ilaha
signs, wonders, and miracles. Mana ilang gusto makita. Kung wala ka, magtudlo ka sa ilaw niya, di ka kayo mag-miracle, di sila mutuoy mo. So part sa ilang customary, sa part sa ilang pagkatao, ang makakitag mga milagro. That is why, parte sa gitawag Gospel of the Kingdom, kanang mga miracle nga mga mahimo sa magtutudlo. Muna ang 12 disciples din ipadala sila. They have power over demons. They have power over all sickness, all manner of sickness, or all manner of diseases, all manner of kanang gituwag og mga poisonous nga mga bites sa mga unsa lang nga mga poisonous nga mga hayop. Pero sa ito makita din ang walid rin nila is even there's a verse number 12. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans. So di sila patuon sa mga hintil nga mga lugar. Sa verse number 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, because the kingdom, the gospel of the kingdom of heaven, para na sa mga Hudyo. Go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, kung sa ilang wali, the kingdom of heaven, this millennial reign, this millennial kingdom, is at hand. Ano man, kung wala ni nga period, church period, is at hand. Doon na kayo. 7 years na lang ang kulang of millennial reign na dayon. Muna ang mensahe ni Jesus Christ. So, ang ilaha, the church as the fulfillment of God's kingdom, that's wrong. Naa pa ang millennial reign, no? Wa pa na moabot. Although sa tudlo ni kanang disappointed son dere, sila na daw ang fulfillment sa kingdom. No. Sa mga Hudyo ka, mga Hudyo, kadako imong hintil. Claim ka na. This promise was given to the Jewish people. Dili na sa church. Ang programa atong hinuman to niagi, ang duha ka programa sa Ginoo, there's a heavenly program and there is a earthly program. Heavenly, that means money, the church. Earthly means ang mga Hudyo. Pwede isagol din mo. It is important also to note that not all who hold to a replacement theology perspective adapt each of these doctrines to the same extent. There are more radical forms of replacement theology which argue that Israel is completely rejected, may mga extreme, and more moderate forms which suggest that Israel still has some significance in God's plan, but that the church primarily fulfills the promises. Both nining nga klase sa claim are at makita wrong. Dili na siya insakto nga klase sa claim. Number 3 na makita din the dangers that are being promoted today. Because this doctrine is false, so I believe dunay dangers nga makita nato di ana. And sadly, na sila gi-promote, they promoted something nga kaingon di maayo. While these views had been held by some Christian theologians throughout history, it has also
brought significant concerns and dangers. Here are some of the primary dangers associated with this replacement theology. Number one, letter A, ito makita niya, anti-Semitism or anti-Semitic. Anti-Jew, kanang doktrina. Nakabantay mo karon nga nung daay mga lugar, daay mga nasod nga anti-Jew, anti-Semitism. For example, the Islamic countries, they are anti-Semitic. Gusto nilang burahin. Gusto nilang wag tangon sa mga pagbalik ang mga Hudyo. Iyo kanhat. Karon gustong wag tangon ng grabing gubat sa Middle East karon. Wapon na hindot nung dato kayong panahon sa ato adre kay mubo na kayo to atong gasolina ni mubo na ni abot ng 55 kanindot ba ni abot 55 pagbalik og gubat. Abot na puro 60. Hindot ki paminaw tanaw ka sa ay salamat ani aning baba patubil ka murag ganahan naman ta ning magbiyahe. Ala hayahay tong naka diesel kay 40 sa to kapin. Abot sa 45. Nindot. Abot sa gubat karon. O nga naman, ay gusto na nilang wag tangon nila ng Israel. Muna mga anti-Semitic nga thinking. Gustong wag tangon. And di lang ang mga Islamic countries nagdesire nga. There are gitawag nag-claim nga mga Christian countries. Mga ingon-ana po batasan. Ang Hudyo nga nagdipinsa lang sa ilahang nasod, sila pa'y i-condemn. Sila pa'y inong terrorist ng mga to. Kano imagine na nga mga tao? What is that? Anti-Semitic nga attitude. Kinsa man na mo ni mga tawhanan nag-promote og replacement theology. Usa na sa mga dangers ato makita kailang gi-promote anti-Semitism. One of the most concerning effects of replacement theology has been its contribution to anti-Semitism throughout history. The concept of replacement theology has been criticized for contributing to anti-Semitism and for undermining Jewish-Christian relations by promoting the idea that the church has replaced Israel. This theology can foster the notion that Jews are no longer God's chosen people or are cursed for rejecting Christ. So muna ang ilang we-promote. Ang ilang pagtuo nga that the Israelites people are no longer a chosen people. Kaya ang simbahan na daw. Israel is still Israel. Israel is still a chosen nation. Although they were temporarily rejected, pero di na permanently rejected, temporarily lang, because of the rejection, pero because of this false doctrine, daghang mga anti-Semitic na mga tao karon. This has in some cases fueled hostility toward Jews, contributing to discrimination, violence, and persecution, including events like the Inquisition, pogroms, and even the Holocaust. Well, remember the Holocaust? Remember the Inquisition of the Roman Catholic Church? Remember the Holocaust of Hitler? Those are acts of anti-Semitism. Anti-Semitic events katong mga panahon. As a result, many Christian groups today are more careful about how they interpret biblical promises related to Israel and the church. Then, another thing is biblical distortion. They distort the Bible. This anti-Semitic or this replacement theology, they are distorting the scripture, the biblical interpretation. Replacement theology can lead to a distorted interpretation of the Bible. It often involves interpreting promises made to Israel in the Old Testament as solely applying to the church. Critics argue that this approach overlooks
or misinterprets key scriptures that indicate God's enduring covenant with Israel and the Jewish people. The moment nga ang usa ka simbahan mo uphold o mo adhere ning sa doktrina, ang iya pagtuo nga tanan nga mga promise sa Old Testament time or sa mga Jewish people, iya daw na. Iya sa ila daw na. That is one way of distorting scripture. Theological imbalance. There's mga danger na itong gitisgutan. Theological imbalance. By emphasizing the church's role in salvation history at the expense of Israel's rule, replacing theology can create a theological imbalance. It may overlook the importance of Israel and the Jewish people in God's redemptive plan, both historically and in future prophecy, according to certain Christian eschatological views. So there might be a theological imbalance tungod nining gitawag og replacement theology nga doktrina. Letter D, undermining God's faithfulness. Critics of replacement theology argue that it portrays God as unfaithful or inconsistent in His promises. If God made everlasting covenants with Israel, the Abrahamic and Davidic covenant, the idea that these promises can be transferred or nullified raises questions about God's faithfulness. This can have wider implication for how Christian view God's reliability in keeping His promise. Isa ni ana. Tungod ining replacement theology, ma-question ang faithfulness sa Ginoo. Sa diyan ang Dios misaad siya everlasting covenant to the Jewish people. Unya mingon ka karon nga wala nang Israel tapos na gibalhin niya sa simbahan. Unsa nang Ginooha nga nagsaad dito sa unang panahon? Unya di niya tumanon. Is God faithful? Kung mutuo kag replacement theology, that means ang Ginoo dili faithful. But we believe God is faithful. Kung unsay iyang gisaad sa mga Hudiyo, He will fulfill it in the coming days, in the coming years. In the future, He will fulfill. If God promised a kingdom, He will fulfill it in the future. Na kung may mga karon nga Israel natapos na, gibali na simbahan, no, that makes no sense. Unsa na ini ginuha? Putol-putol? Kung sila iyang ganahan? Dili yun, ana. Ang iyang gisaaran to naman Israel, dili church. That is why this doctrine undermine God's faithfulness. This doctrine question God's faithfulness. Muna nga, this is a false doctrine. Another thing, harm to Jewish-Christian relations. Naghatag ni siya harm sa relasyon sa Kristohanan o sa mga Hudiyo. Kanya imagine, ingon ni mga Hudiyo, kamong mga Hudiyo, wa na mo, dautan ng mga Hudiyo mo, wa mo mga hinungdan, pilihan mo na mo, kami na ang kuan ron. Kanya imagine, nasang klase na sa replacement theology can damage relations between Jews and Christians by perpetuating a sense of Christian superiority over Judaism. May nga superior na ang Kristohanan karon. Dili man na ang treatment sa Ginoo sa tao, whether you are a Jew or a Gentile or a member of His body, the church, ang tanaw sa Ginoo patas. God is no respecter of person. Patas ang iyang pagtanaw sa tao. That is why walay superiority din Kung ang mga Hudiyo sa una, grabe nila ka-superior, kami gid ang pinili sa Ginoo. So, superior gid sila magkinaiya. Ang ilang tanaw sa mga tao, iro ra na, mga tanaw nila sa mga dili Hudiyo, iro ra na.
Mga ero rin yung mga tuwa na para sila pananaw. Kaya naman doon sila superiority complex. Ha? Sa ilahang pagkatao. Sa ilahang pagka-Hudiyo. Para sa ilaha, lamang sila kaysa uban. Para gugyapon na sa Pilipinas siguro. Sa dato, sa pobre, sa tanaw sa Ginoo, patas sa iyang pagtanaw sa tanang tao. Nakalamang lang nato, kaya natay kaluwasan. Kitang kinudunay nga nagtuo sa pulong sa Ginoo sa maayong balita sa gihimo ni Ginoong Hesus. Natay kaluwasan kaysa aning mga tao. So it can also prevent fruitful dialogue, mutual understanding and respect between the two faith communities, at it may be perceived as dismissive of the Jewish faith and heritage. So muna makita nga mga danger atong makita din Usa sa mga danger atong makita din ikadalit aning replacement theology about sa ilang salvation. Sikalat. This replacement theology mix of doctrine at tumita. Mixing your doctrine dili ang katabang sa inyo. If you cannot distinguish what is the gospel of the kingdom and what is the gospel of the grace of God, your salvation will be put in danger. Ano man, di man ka-determine, di man ka-distinguish unsa nga gospel imong gipaminaw. But we, as dispensationalists, who adhere the gospel or the doctrine of dispensationalism, klaro atong gibarugan diri nga gospel. There is only one gospel nga atong gituhan. And our gospel is a blood-stained gospel. So din si Kristo namatay, gilubong, gipatulo niya iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo para kita nga tao sa atong panahon karon sa church age period under the dispensation of grace makabaton tag kaluwasan.